बीजेपी आकाउंट 240 कोटी भी देते सन्तोष मिश्र जो कंपानी चाकरी करते बिरला कंपानी राजनीति पूर्व कटकर सांसद प्रार्थी हवा पूर्व से बीजेपी की 240 कोटी बीजेडी की 250 कोटी विजु जनता दल प्राथमिक स्तर में तार पीएससी मीटिंग डकैला पीएससी मीटिंग पर जो 7-8 जन पीएससी अच्छा से बाहर कौन मंतव्य देते आम हाथ टेक देकी आसलु नवीन पट्टनायक जहाँ डिसीजन ने आम से संतुष्ट नवीन पट्टनायक जहाँ निष्पत्ति ने आम समर्थन दुई रे नवीन पट्टनायक जो आम 47-48 विधायक अच्छा सब विधायक गोटी गोटी आलोचना कले राज्यसभा निर्वाचन परिप्रेक्षी ये निर्वाचन परिप्रेक्षी पर दत्तेश्वर होता जड़े भी द्वितीय कैंडिडेट फोर्थ कैंडिडेट सेकेंड किंतु विजु जनता दल तरफ 2 जन कैंडिडेट होती किंतु विजु जनता दल तरफ प्रथम कैंडिडेट संतुष्ट मिश्र द्वितीय कैंडिडेट होती दत्तेश्वर जो मिश्र होता जहाँ ना कहूँ कमन प्रार्थी से कमन प्रार्थी जी विजु जनता दल तरफ जड़े स्पोक्समैन कांग्रेस तरफ जड़े स्पोक्समैन सीपीआई तरफ जड़े स्पोक्समैन जो मिलित प्रार्थी घोषणा करेंगे कौ जगह कमन प्रेस कॉन्फ्रेंस ताहले जना पड़ो जे हूँ मिलित प्रार्थी नन तो लोक कहे विजु जनता दल प्रार्थी एवं कांग्रेस तार जो 15-14 विधायक अच्छा सी हाथ रखी सबतक भक्तदास हाथ रखिंट भक्तदास हाथ से 14 विधायक ना कहीं गोटे नेशनल लेवल रोटे आप देखिए कहला गोटे टी सार्ट पिंधापी कांग्रेस विधायक मान से 5 जन मात्र कला टी सार्ट पिंधे आउ 10 जन पिंधिले ना एवं कटक राजनीति देखिए कटकर जो पूर्वतन विधायक मुकिम थे से बहिष्कार कर झील भोट देवे रमेश जेना को से गुरुत्व दौना रमेश जेना भोट देवे तेज बहुत लोग भर अच्छा भोट देवार परिप्रकाश करेंगे ना एवं विजु जनता दल तरफ जो संतुष्ट मिश्र दीर्घ आलोचना होता गणमाध्यम चर्चा होता संतुष्ट मिश्र दीर्घ वर्ष है कॉर्पोरेट स्टाइल चाकरी छाड़ी बिरला कंपानी जेहेतु चाकरी करते विजु जनता दल को 250 कोटी चांदा एवं बीजेपी की 240 कोटी टका बीजेपी आकाउंट 240 कोटी भी देते सन्तोष मिश्र जो कंपानी चाकरी करते बिरला कंपानी राजनीति पूर्व कटकर सांसद प्रार्थी हवा पूर्व से बीजेपी की 240 कोटी बीजेडी की 250 कोटी आकाउंट अच्छी 517 कोटी गोटे चाकरिया लोकर गोटे बिरला कंपानी चाकरिया लोकर ता आकाउंट से लोकर आकाउंट अच्छी 517 कोटी एवं सी बाहर क्या गोटे पंजाबी लेडी सी किए बापा थे राजीव गांधी प्राइवेट सेक्रेटरी पंजाबी लेडी जे अलका अरोरा मिश्र सन्तुष्ट मिश्र स्त्री जे सी घर गोटे अच्छे पार्ले हिल्स पाखे बंबे आ गोटे अच्छे कई भुवनेश्वर खारबेल नगर कटक भी गोटे घर अच्छी सी कौ आड्रेस रे ओडिशा लोक जो स्वार्थ कम करेंगे केतण ओडिशा लोक भेटे राज्यसभा गलापर किंतु गोटे से भल कम कले नवीन पट्टनायक जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हेले भल भल जो मेडिकल ट्रिटमेंट कम कलापर नवीन पट्टनायक घर नवीन निवास देखा चाह कलापर शंखवन देखा चाह कलापर एवं बिरला कंपानी लियासनिंग प्रार्थीत्व हासिल करने किंतु आम जो बारंबार गणमाध्यम कहूँ पांड्यान हो पारे ना राज्यसभा प्रार्थी सुजाता कार्तिक नहीं पारे ताहा नवीन पट्टनायक भल कमटे कर गोटे भल स्पष्ट वार्ता देते आम विजु जनता दल तरफ कर्पोरेट कहीं दिन 2-3 भाई जे थे घरे जड़े चाष कर हाड़ भंगा परिश्रम कर जड़े चाकरी कर बेपार बेपार वालार भी घर को जी कंट्रीब्यूशन थी धान जी अमल कर तार भी कंट्रीब्यूशन अच्छी बापा क्या गुरुत्व देकी राज्यसभा पठेब बापा परिवार मुख्य निर्भर करे से किसी द्विमत ना किंतु सन्तुष्ट मिश्र गोटे गहर्त कम कर जो प्रभात विशाल उठेले नवीन निवास को जाइए विजु जनता दल ओडिशा ना दिल्लीर एक घर बैंक में कहीं 1000 कोटी टका रखागला यही अकाउंट रू भुवनेश्वर अकाउंट रू कहीं ट्रांसफर कराला कहीं ओडिशा रे विजु जनता दल जो कोटी कोटी कर्मी अच्छा से 10 टका मेम्बर हाँ से माहाड़िया कहीं मेम्बर हाँ 10 टका गोटे काटिले मेम्बर जन हम से जो 1000 कोटी अच्छी जो विजु जनता दल अगणित जो मैंने जिला परिषद सरपंच समिति सभी अच्छा बहुत जो मैंने मूल विजु जनता दल उपेक्षित होती किसी दि जाऊ भत्ता भाया मासिक खर्च दि जाऊ ताहले भल हम तेणु भल प्रश्न प्रभात विशाल काली उठाई जे पैसा केवल आकाउंट कहीं दिहला सन्तुष्ट मिश्र कहीं दस्खत मार्च से प्रश्न उत्तर विजु जनता दल स्पष्ट करवा दरकार और तत्सत संस्कृत मिश्र निजे भी कह दरकार कहीं ओडिशार स्वार्थ जो कहते विजु जनता दल तरफ जितबे कि विजु जनता दल विजय हुए तो ओडिशा लोक स्पष्ट वार्ता देवेनि से कौन से घटना प्रभात विशाल उठेले ठीक अच्छी ना भूल अच्छी ना देखो ये कागज पत्र यहाँ भूल किसी ना तेणुक आउ गोटे कथा अच्छी सन्तुष्ट मिश्र सफलता पाइले विजु जनता थर्ड कैंडिडेट जेहेतु नवीन पट्टनायक डिक्लेयर कर आम जोटा दाबी करूँ विजु जनता दल लोक मानकर कर्मी मान दाबी जे सुजाता हेबे ना प्रार्थी पांड्यान हेबे ना सेटा नवीन पट्टनायक कायम कर नवीन पट्टनायक आउ गोटे वार्ता देले द्वितीय जो चतुर्थ कैंडिडेट कर गणमाध्यम आपण मैंने बजाऊे विजु जनता दल
ସଲାସୁତରା କରିଛି ବିଜେପି ସହିତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଭିତରିଆ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅମିତ ଶାହକୁ ଡରିକି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଟା ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦତେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା କିଏ? ଯେ କି ଜଣେ ମୂତ୍ର ରୋଗୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ୟୁରୋଲୋଜିର। ତାଙ୍କର ନା ଏମିତି ଏତେ ନା ଫେମସ ନା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର। ସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଏତେ ଜୋର ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କେରୀ ଅଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପୁଣି 23 ମସିହାରେ ଧରାଧରି କରି ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହେଇଯାଇଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? ହଁ, ନବୀନ କଲେ ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ କୁଳପତିଙ୍କର ମୋହନ ମାଝୀ କରିବେ, ଯିଏ ସରକାର ଥିବେ ସିଏ ହେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁଳପତି ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରାଧରି କରିକି ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୌନ କଳଙ୍କେରୀ ବି ଆସେ, ଯେ ଯୋଉ ୟୁରୋଲୋଜି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଛାପା ବି ଅଛି। ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଶାଶୁର ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ନହେଲେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଯେତେବେଳେ 51 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପିଏସି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଏଇ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ। ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ଏଠି? କିଏ ଆଣିକି ଥୋଇଲା? ସିଏ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଶାଶୁର ସୁଜାତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ। ଆଉ ନହେଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ଶିବିକା ମହାନ୍ତି, ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର କହିବେ ଯଦି ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲୋକ ନାଁ କହିବେ ହଳଧର ନାଗ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ କମନ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ଯଦି କରିବେ, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଉମାନେ ତାର ଲିଡର ହଉଛନ୍ତି, ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଏ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଏବଂ ସିପିଆଇ ର ମିଳିତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ହବ ଯେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। କିନ୍ତୁ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କର ଏତେ ଶିଶିଆର ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ, କାରଣ ସେ 600 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଯୋଉ ସୁଶ୍ରୁତ କ୍ଲିନିକ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗନଗରରେ 600 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲାକ କାମ କରନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଦେଖିକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ଏ ତମେ ପଇସା ଦେଇଦେଲ, ଏ ହେ ତମେ ପଇସା ଦେଇ, ଏମିତି ଅଭିନୟ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ତେବେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିବେ ତିନି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବସିକି, କି ତିନି ଦଳର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ବସିକି, କିଛି ଧାର ଏବଂ କିଛି ରୋଚକ ଘଟଣାରେ କିଛି ଦାନା ବାନ୍ଧି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଦେବୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ବିଜେପି କରନ୍ତୁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ଶୁଖିଲାରେ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, 4ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ କି 4ଟି ସଭ୍ୟକୁ 4ଟି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଇଏ ପାଟି ମିଠା ହବ, ପକେଟ ଗରମ ହବ, ଘୋଡା ବେପାର ହବ, କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହବ। ଇଏ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହେଲା ଯେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଆଗରୁ, ସିଙ୍ଗିଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ସିଙ୍ଗିଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବିଜେପିର ଭୋଟ ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ବିଜେପି ଦାବି କଲା ଉପରୁ ଲିଆସନି କଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ, ଏସବୁ ଶୁଖିଲାରେ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ପକେଟ ଗରମ ହବ, ମୁଣା ଫୁଲ ହବ, ବ୍ୟାଗରେ ପଇସା ଆସିବ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଡା ବେପାର ହବ, କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ ହବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ପଚାରିବେ, ସେ ଭାରି ଖୁସି ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ଆମ ପକେଟ ଗରମ ହବ, ଆମ ବ୍ୟାଗ ଗରମ ହବ, କାରକୁ ପଇସା ଆସିବ, ଆଟାଜରେ ପଇସା ଆସିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ରହିଲା ଭିତରେ କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲିଣି। 3ଟି ପୁଅ ଥିବେ, ଜଣେ ଚାକିରି କରିଥିବ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବ, ଜଣେ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଲରେ ଖଟୁଥିବ। 3 ଜଣଙ୍କ ତାର ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି, ସେ ପଇସା ଦେବାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାର ଅଛି ଦଳକୁ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହଡପ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭାତୀ ବିଶାଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଟି କୋଟି କର୍ମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା କାହିଁକି ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଖୋଲା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ସନ୍ତୁର୍ତ ମିଶ୍ର ଦବା ଦରକାର। କାହିଁ ନା ଏଠି ଯୋଉ ନହଲ ପହଲ ହଉଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଏବଂ କଣ ପାଇଁ କାଲି ସ୍ଥିର ରହିଲେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରତାପ ଜେନା କାଲି ଆମର ଆମର ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଟକ 14ରେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୌଭିକ ବିଶାଳ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଇମିଡିଏଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦବା। ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିଏ? ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି। ଯେମିତି ଆମର ଯୁବ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଯେମିତି ଆମର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ବିଜେଡି ସଭାପତି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସିଏ ଯାହାକୁ ବି ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ତାଙ୍କ କାମ। କାଲି ପ୍ରଭାତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବାରମ୍ବାର ଦି ଜଣଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଦି ଜଣଙ୍କ ମତ ସେମାନେ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବାଟା ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387 82020.